ونفعنا ونفعني به ونفعني ونفعنا به A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'amihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'an ilaihi hajatul mutafahhimina limin hajil fikhi min syarhin yahil wa alfazahu wa yubayyinu muradahu wa yutimmu mufadahu ala wajhin latifin khalin anil hashwi wa tatwili hawin lidalili wa ta'lili wallahu as'alu ayyam fa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Ilah. Bismillah, aku mulai dengan nama Allah yang Rahman lagi yang Rahim. Alhamdulillah, bermula segala puja itu sabit milik bagi Allah. Itu di atas pemberiannya Allah, in'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan bermula salah dan salam itu sabit di atas pangulai getanyo. So pangulai getanyo ialah Muhammad, dan di atas alnya Muhammad, dan di atas ashabnya Muhammad. Hadza, bermula ini. Dah ini makna yang la mulai dengan musannif. Itu barang yang diseru kepadanya barang hajat oleh hajat segala orang-orang yang yang menuntut paham bagi minhaj fikah, minhaj daripada minhaj fikahyan, daripada barangyan, daripada syarah yang mengurai ianya syarah akan lafaz-lafaznya minhaj dan ipu nyata ianya syarah akan maksudnya minhaj, dan dipu sempurna ianya syarah akan faedahnya minhaj. Di atas teman syarah tersebut, di atas wajah latifin, di atas wajah yang halus, yang kecil, lagi yang sunyi daripada hashwi dan tatwil. Lagi yang meliputi ianya syarah itu bagi dalil dan bagi ta'lil illat. Wallah, dan akan Allah aku minta akan bahawa bagi manfaat ianya Allah dengannya syarah, dan akan Allah aku minta akan bahawa bagi manfaat ianya Allah biha dengannya syarah, wahwa, dan bermula dianya Allah itu hasbi, itu memadaku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil. Buat nak tinggal mana? Kagulah. Hashwi tatwilnya haba lebih, haba tiada. Yang hashwi kan. Cuma nak perbezaan di macam. Kau? Jadi dia katanya katru pada pelajaran terakhir dalam pelajaran kurikulum dia, kitab mahalli. Namun kitab yang katanya buatnya di sini na buat boh kitab.
Nyo kitabnyo na puet boh karangan katente puet boh karangan tersebut na puet dro pengarang, na puet dro musannif. Yang pertama atalang kurung, baik kurungnya. Kurung bismillah ukuran. Kah? Bismillah, alhamdulillah, al-barru wal jawadu alladhi. Ya, nampak ya dalam kurung yan. Yang namanya kitab Minhaj. Minhaj Talibin. Sedangkan syarah daripada matan tersebut nyan gepenan kitab nyan Mahalli. Kah? Nyan Mahalli. Ada yang di dalam kurung pertama nyan gepenan dengan kitab Qulyubi. Sedangkan kurung yang Yub ada di dalam nyan namanya Umairah. Baik sampai nanti otak dikun kalau lain kubih nampak ni yang nampak ke? Nya bertajam. Tekela Umairah bumho ju. Umairah. Lagi abang lapik kitab Yuan. Cuba tulis nan. Amirah. Amirah pun Umairah nan. Umairah. Kah. Kau sugah lom getanyo tatamong dalam sabuh-sabuh pelajaran. Mesti le getanyo butaturi so pengarang punan kitab yang akan getanyo pelajarinya adab. Yang mana adanya lawit-lawitnyo nyan ada yang kagadah. Getanyo hana mau tahu li so pengarang yang mau tahu ilmu yang getanyo pelajari bak kitabnya. Tantang bak getanyo hana nyum urang yang tulisan. Hana nyum urang po ilmu tersebut. Termasuk daripada adab ketika tatamang dalam sabuh-sabuh pelajaran yang kalian nan pengarang bak lapik kitab. So pengarang punan yang kitab getanyo buat takalan manakib gaknyan menyunawate tambahan getanyo. Kiban manakib perjalanan hudib gaknyan. Kupu supaya ngena tetepu manakib pengarang tersebut terimbias dalam jiwa getanyo untuk berbimbang ilmu, termotivasi dalam jiwa getanyo lebih giat lom. Karena ketika kita baca manakib-manakib gaknyan le yang jit acok pelajaran. Kiban perjuangan gaknyan dalam menuntut ilmu, kiban perjuangan gaknyan dalam gekarang kitab, padum umu gaknyan sehingga peroleh sehingga peroleh hasil daripada perjuangan gaknyan. Sehingga terimbias le ketengok, long ingin jit lagi kan. Nyan faedah daripada tabaca manakib ulama. Cuma kita hanya ada permuli. Berbicara kitab Minhaj yang pertama dalam kurung yang karangji ialah Imam Nawawi. Imam Nawawi tersebut nyan bukan nama, kenan gaknyan. Nama gaknyan ialah Yahya bin Syaraf. Nyanan daripada Imam Nawawi. Lakab gaknyan ialah Muhyiddin. Muhyiddin yang pudip agama. Sedangkan kunyah gaknyan ialah Abu Zakaria walaupun hana yang nan Zakaria. Sedangkan Nawawi tersebut merupakan nan tempat gaknyan dua. Sebuah tempat yang na di Negara Damangkus, pinggiran Negara Damangkus karena inan gaknyan kedua sehingga genisbahkanlah gaknyan ke nan tempat yang gaknyan dua sehingga nan lah yang lebih terkenal gaknyan ialah Imam An-Nawawi. Nawawi yang nan tempat gaknyan dua. Kau? Kah?
Ya, salah sabuh sejarah Imam Nawawi. Imam Nawawi gaknyan bukan cuman pakar dalam bidang fikah, kan cuman yan. Dalam ilmu hadis gaknyan juga mendalami le kitab-kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi termasuk salah sidra ulama yang dalam hudib gaknyan ialah ukuran umum menurut sebuah riwayat 45 tahun hana trip. 45 tahun gaknya meninggal. Tapi dalam waktu yang begitu singkatnya le karangan-karangan yang diselesaikan dan najid karangan-karangan yang hana diselesaikan. Dah karangan yang hana diselesaikan oleh Imam Nawawi lagi Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab yang pada 20 jilid, 27 jilid nyan hana gutime selesaikan oleh Imam Nawawi dalam hudib gaknyan karena umur yang panjang. Cuman muamalah, bab riba disambung oleh ulama yang lain sehingga ini na dua pengarang kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Imam An-Nawawi igaknya termasuk salah sidra ulama yang hana mengkawin dalam hudib. Nampak? Hana dimukawin oleh Imam An-Nawawi bukan berarti gaknya hana nafsu. Nah, kan dalam artian gaknya hana galak kurinang, galak. Teman kejit hana dimukawin, gepegah dalam kitab, kejit Imam Nawawi hana gemukawin, hana sopingat gaknya untuk mukawin. Menurut, kita baca dalam manakib Imam Nawawi, hana sopingat-pingat sehingga lalu gaknya dalam kemarang, dalau gaknya dengan mutalaah kitab sehingga hana pernah hana yang cukeh-cukeh untuk mengkawin sehingga tua gaknya nyan pu haba betul le haba mayang. Nampak? Jadi hana mengkawin Nawawi. Ban. Okey minta kalian urang katuhal dah mungkin yang sebab kejit le 10 hana mengkawin kan le 50 pun hana lagu mengkawin 40 ada mantang lendah. Kadang lalu ilmu galau mutalaah hana tahu pingat-pingat untuk mengkawin. Bukan yang pingat. Nampak ni tek dia tegak aku payah mengkawin. Kau apa kan? Hangat ingat. Mana ke lalu pegat makalah, pegat karangan, pegat terjemah, mutalaah kita lalu ngayan. Adik hamdume. Getanya salah sabuh sebab nampak tak awal gadah tu hidayah. Yang gara-gara awak tekad drong urinam. Kampak engkau tahan? Kampak? Le janji-janji, le cerita-cerita masa akan datang. Nyo lih dah mengkawin dah perak je. Berdekat malu man. Lih mengkawin tik muno, lih mengkawin tik mudih. Nya cerita ayu dah pikir kan. Kan? Gadat taikat kita susah. Iji hurung lain hai tu ngipreh getanya tengah tabut kena lebut dah tinggal kita dah mengkain. Yang perlelong nak pegah nya nurinang nya bersih lagi baju baru. Nampak deku Syahrul Ramadan? Hah? Ada baju baru dah. Apa? Baju barunya tiap tahun ada pengeluaran baru. Nak boleh? Tiap tahun nak pengeluaran baru. Nyan baja yang kata belau ke tahunnya 5 tahun ukanya mesti kalah naik li. Kau cak dekalan lagi awal nak baja li. Nak baja pulau untuk baja mewarna-warni. Jina mesti kalah hinora. Urina yang persih lagi baja baru. Tiap tahun nyan puakan mentambah lagak. Maka hana pun tak garat dat. Baik sampai terbayang ilung menyokong ganji han senang ku. Yang kau ya karelo. Kah? Kampak dulu iwan. Hah? Nyan menyonyan doktrin lau lewat ren. Kah? Yang kaji ni tarik bagah-bagah ada yan. Nyan tiket yang lagi rupa yang salah yang kali huru-huru awal fikir. Kan. Menyokong ganji lun ham bahagia. Nampak leh? Menyokong ngonji hana yang lagak bermata lungkan kan. Nampak? Kemudian nenggalan mantan-mantan yang kelihatan menggalan naik li.
Empat. Awal. Apa leh? Awal dah pernah tengok lihat muka ada kelale. Membuktikan puah. Urinangnya semakin orang semakin lagak. Maka hana putai kat. Kibajit tak fokus ke tengok kubut. Awate teruk masa kamalim le ke tengok. Nya urinang iptabar ke tengok. Tinggal tuang hana tuang le ke tengok. Nampak tengok macam ni? Ha? Nak semua buat untuk menanwa nang kai pertama tu kerana urinang. Wate ni kutubah kaduk pakai dai kai pertama le urinang. Kuji urinang saja. Cuma kadang-kadang handa tuang han cocok. Bak fikir mana SMA ke mana? Hana tuang. Dalam artian puah. Getanya tengah tabut fokus ke buat. Nampak leh? Yang kanak-kanak cewek, yang kakak ikat, pakak mengkawin, yang pulih je. Nampak leh? Yang modern-modern ketik ATM, ni no punah ni. Ana ATM dia no paket ultimate tu. Ukur dah HP je tambang. Habis wate, habis muyuk panya, tutup dah, habis wate bak bulat-bulat pu ke lampu tente kan, hajat kebut. Nampak Olehnya yang kedua kitab syarah daripada Minhaj yang dikarang oleh Tonanu Jalaluddin Al-Mahalli nyannan gayan. Jalaluddin Al-Mahalli nyannan pengarang kitab Mahalli. Nama lain daripada kitab Mahalli ialah Kanzul Raghibin. Sampai nanti bangai ngenan. Kamu nak buat kitab Kanzul Raghibin deh. Oh kamu hana dah sama cik kitab Mahalli. Nampak leh? Baik demi pengenan. Kemudian kitab Qulubi nyan pengarang ji soyan. Nyo Syahabuddin pun Ahmad bin Ahmad, sedangkan Amirah Al-Barrusi. Ahmad Al-Barrusi. Yang kenyan pengarang kitab daripada putboh kitab yang akan kita buat. Kah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan nama Allah yang Rahman lagi yang Rahim. Bermula puja itu sabit bagi Allah. Itu di atas in'amnya Allah. Jadi alhamdu nyan alif lam yang na ba alhamdu nyan alif lam istiqra afrad. Ataupun jid tapegah alif lam yang na ba alhamdu nyan alif lam jenis. Teman tengku istiqra afrad nyan kan jenis itu. Teman wate gekeun jenis nyan maksudnya jenis lil mahiyah. Kenal lagu ke? Jenis lil mahiyah, jenis istiqra lil afrad, jenis qasaisil afrad. Maksud lung pegah jenis nyan maksudnya jenis lil mahiyah. Jid pegah alif lam yang na ba alhamdu alif lam jenis, jid tak pegah alif lam yang na ba alhamdu alif lam istiqra afrad. Munyo tak pegah alif lam yang na ba alhamdu nyan istiqra afrad, maka qadiyah alhamdulillah nyan qadiyah kuliah. Adat sur tengku alif lam. Alif lam jid ke adat sur. Munyo tak pegah le katanya nyan alif lam yang na ba alhamdu nyan alif lam jenis. Qadiyah alhamdulillah nyan qadiyah muhmalah. Kampung? Pat beda ada madengku qadiyah kuliah dengan qadiyah mumalah. Wadadakeun le katanya al insan hewan dengan kullu insan hewan. Nah beda? Beda. Munyodakeun kullu insan hewan, qadiyahnya ialah qadiyah kuliah nyan surah ji kena pegah tiap-tiap afrad insan.
Itu hewan. Sebut haiwaniyah bak tip-tip afrad insan. Menan surah menyota pegah qadiyahnya qadiyah kuliah. Sedangkan al-insan hewan menyota pegah qadiyah nyan muhmalah nyan kan kena pegah tip-tip insan hewan mutama adik turah. Mutama adik turah dengan qadiyah kuliah menyota kepuna pembahagian yang lain. Tip et muhmalah hana perlele kuliah ataupun tip et kuliah hana perlele muhmalah. Di mana kibanjik turah qadiyah muhmalah nyan kena pegah yang namanya jenis insan dia hewan. Hanakalan ke afrad, apakah semuanya, apakah sebahagiannya, hanakalan. Pucit kena pegah yang jenis hewan atas nama dia hewan, atas nama dia insan, dia hewan. Perteh lagi takkan lagi tanya ulau ragam itu lebih god daripada urinang. Nyan menyatakan ke afrad ar-rajul salah habayan. Kibandangkan ke afrad bermula tip-tip afrad uragam itu lebih god daripada urinang. Salah habayan. Salah man. Salah. Kejut. Aisyah lebih god ketimbang geteo. Khadijah lebih god ketimbang geteo. Getanya termasuk daripada afrad uragam. Keempat. Maka inan kenturah tip-tip farad uragam lebih god daripada afrad urinang. Salah kemudian turah. Kibanjit tiap-tiap jenis uragam yang namanya uragam yang mana mengat pegah memelah. Yang namanya insan dia hewan. Hanakalan ke afrad. Nampak? Nyan mumalah. Biar nampak beda adik. Tuh kiban turah qadiyah mumalah, kiban qadiyah kuliah. Ya, Pak nampak? Yang kuah saja, tapi kan surah ji juz'iyah. Dia pada kekuatan juz'iyah kejut karena hukum di atas ba'at pasti. Kemudian alasan, pakan kuah juz'iyah qadiyah mumalah yo karena hukum di atas ba'at pastian. Sedangkan hukum di atas yang lebih daripada ba'at masyku'fih. Maka dikarenakan pasti pada ba'at, hukumlah muhmalah pada kekuatan juz'iyah kan kena pegah sebahagian insan itu hewan. Kemudian menyunyang turah malah mutamadik dengan turah qadiyah juz'iyah. Benar betul. Engke pada kekuatan juz'i memandang bak kekuatan akasi ba'dun. Tapi turah je kan turah ba'dun. Dah? Handalah, tapi maksud memalah kan turah ba'dun. Engkau wadah tangkas nyan memandang pada jih kekuatan juz'iyah. Tapi turah qadiyah memalah kan turah juz'iyah. Sebahagian hanali memalah tetap juz'iyah. Engkau betul ke? Al-insan hewan betul. Ba'du insan, ba'du hewan insan betul je. Yang ka juz'iyah. Hana memandang watai mumalah, watai ka juz'iyah, kau memandang watai ka angkas kan le mumalah ka juz'iyah je. Watai kata angkas, ini ka gepunan qadiyah juz'iyah, hana gepunan le hana gepunan mumalah kana ba'du. Munyo juz'iyah dia berbicara afrad. Afradnya sebahagian. Munyo mumalah hanakalan ke afrad. Hanakalan ke mamandum, hanakalan ke sebahagian, hanakalan kenan. Pucit kalan ke jenis yang namanya insan dia hewan. Engkau menantu urah qadiyah mumalah. Baik nampak? Tetap jenis. Jih bak kekuatan juz'i memandang hukum atas ba'at pasti sehingga jiatlah akas ba'du tu. Karena menyo sama adik kepada buat pembagian lele dah man. Kah. Menang lebih jelas kalau lah mentek. Nampak ke? Kah.
Ya, dak payah ada perah dik telah. Apa kau tahu? Ada perah dak ke takut telah dik. Ya, apa? Nampak? Ya, apa? Takut menang telah orang kedua, dia perah dik turah dulu lagi. Padahal lu kau kuralat dia. Kau menang menur payah. Nampak? Baik wawa dah. Kah? Ya, amban. Kau petik ya? Nyantrik kayaknya dia. Ya, amban. Pintu terkhusus baktima, maka bukan karena terkhususnya itu sehingga takkanlah talo tima, talo lumo, kunci pintu. Kah? Yang kelak lamnya jecit itu lam istiqa. Istiqanya didu antara makna dan zat. Keempat, lagi alhamdulillah. Alhamdulillah, yang kendat makna. Lillah, Allah, yang nama zat. Yang salah satu contoh lam istiqa. Cuma menyumenan jit pegah lam milik di sini. Menyo secara takalan undang-undang nahu karena kan di antara dua buah zat hanya pegah lamnya lam milik. Kaya. Karena alhamdulillah kan zat tapi dia makna hanya pegah lam milik dan hanya pegah lam ikhtisas. Cuman dalam kitab kagak pegah nyo lam jit pegah lam ikhtisas, lam jit pegah istiqa, lam jit pegah milik. Kah undang-undang yang dipegah bunuh nyan kaedah aqlabiyah. Karena kaedah na dua, na kaedah aqlabiyah dan na kaedah mustamirah nanji. Atas nama hana getulih dalam kitab menulis hadhihi qaidatun aqlabiyatun. Hana menulis lagian nyan kaedah nyan putanggung mustamirah. Baik baca-baca dia deku aqlabiyahnya dah berdepan. Kah? Nya hai dah mendawah lili ha. Nampak ke? Baca-baca lili mendawah nyan yang kejut kalangan. Oh nya kaedahnya aqlabiyah. Nya karela tu nya jawapan. Kah? Baru je pegah kaedahnya aqlabiyah kalau memang kamu tulis nyo aqlabiyah. Munyo hana tulis kaedahnya aqlabiyah, maka petanggung kaedahnya mustamirah. Kipa mustamirah hana keluar sebuah afrad pun yang berlawanan lagi kaedahnya. Nya kaedah mustamirah. Ini jadi tahu. What? Hana rumput liron. Adam ilmu bicik la yunafi anhu. Ketika gedayo hana ada sesuatu bukan ternafi dia wujud sesuatu. Hana mungkin kadang ada pun itu ada pindah. Namdum. Nah bukan yang kaedah. Kadang kan kaedah, kadang dabit. Kan kadang yang dabit. Apa? Apa? Yang kaedah kan? Nah bukan yang kaedah. Lebih ketika akan keluar sesuatu daripada yang lebih itim jid. Nampak? Hah? Amrun? Coba amru judi. Amru judi pulang? Apa? Kibam babi. Ah? Cikalan babi, hibah babi. Ah? Oh, berada ini.
Ayo ai tengok semula. Tak perlu. Cuk dah. Alhamdulillah, bermula segala puja itu milik bagi Allah. Itu di atas pemberiannya Allah, dan bermula salah dan salam itu sabit di atas pangulai getanyo, so pangulai getanyo ialah Muhammad, dan di atas keluarganya Muhammad, dan di atas sahabat-sahabatnya Muhammad. Ya, amban. Kah. Alhamdulillah yan. Alhamdulillah jid pegat alif lam yang naba alhamdu, alif lam istiqra, jid alif lam jenih, dan jid cid sabotu alif lam ahdi. Amban. Kemudian lam yang naba lillah nyan jid pegat leboh, jid pegah lam nyan lam milik, jid pegah lam nyan lam ikhtisas, jid pegah lam inan, lam istihqa. Ya, kah. Cuman menyata pegat lam nyan lam milik nyan berlawanan dengan kaedah yang kana. Amban. Ta pegat lam nyan lam ikhtisas ataupun nama lain cabah milik nyan pun berlawanan lagi kaedah yang kana. Dah kaedah yang kana baru jid pegat lam milik apabila di antara dua buah zat. Lamnya di antara dua buah zat yang mana madkhulnya lam atau yang na dilika lam tersebut memang dapat memiliki, yang baru jid pegah lamnya lam milik. Mohon ke? Dah katakan al-malu li Zaidin, bermula harta itu sabit milik Zaid. Harta zat, Zaidin juga madlulnya zat. Kah. Sedangkan untuk tapegah lamnya lam ikhtisas undang-undang rojih didu antara dua buah zat cik sama lagi lam milik. Cuman madkhulnya lam, madkhul yang itamang li lam tersebut memang hana dapat memiliki. Lagi contoh taken asarju lil faras. Amban. Purakan pelana bagi kuda. Nyan lam ikhtisas karena kuda hana milik. Sekalipun pelananya zat, kuda juga zat, tapi karena kuda hana dapat memiliki, maka lam yang nabak lil faras nyan kan lam milik tapi lam ikhtisas. Ya, sedangkan sabotu lam istihqa itu antara makna dan zat. Sabuh madlul jih makna, sabuh madlul jih zat. Lagi dakan alhamdulillah. Hamdunya madul jih makna, sedangkan Allah nama zat. Inan menyata pegat lam yang naba alhamdulillah lamnya lam istiqa nyan sesuai lagi yang berlaku kaedah. Ya, kah. Cuman kaedah tersebut kaedah aqlabiyah. Kaedah yang lumpuh asal yang kaedah aqlabiyah dalam artian terkadang-kadang milik geimbarat dengan istihqa, kadang-kadang bak milik geimbarat dengan ikhtisas. Menanci kadang-kadang bak istihqa geibarat dengan milik, kadang-kadang bak istihqa geibarat dengan ikhtisas. Kah. Kapak nampu enai le. Nai nampu. Kah kalau kamu ala in'amihi, ala in'amyan ta'i Arab ke khabar kedua daripada alhamdu. Khabar yang kedua in'amnya ialah pemberian. Beda dengan nikmat. In'amnya wasaf.
ala in'amihi, alanyan ala ta'lil. Kah? Ala in'amihi, alanyan ala ta'lil. Bermula puja itu milik bagi Allah karena apa? Karena pemberiannya Allah. Itu karena pemberiannya Allah. Hah? Khabar yang kedua. Puja yang tu? Apa? Bermula puja itu sabit milik bagi Allah. Pakan gesana yang lain. Pakan gepusana puja. Pakan gepusana alhamdu karena in'amnya Allah. Kah? Iban? Kanu? Dah? Ledah kena yang dia pun banding-banding je. Nahmaduhu jalla alal in'ami bini'amnya. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Baik. Ala inan, ala ta'lil laidah. Yang ada pun banding oleh Tuhan apa kah? Oh hana galak ada pun alanya ala ta'lil je cik. Nampak? And ban. Item. Karena Allah hana milat kau nan. Alal in'amiyan ke'ilat kan ke'ilat alhamdu, ke'ilat sana hamdu, sana ke'ilat gepe incak sana. Nampak? Kejit gepe incak, kejit gepe hasil pujiannya oleh musannif. Kan ke'ilat buah puja. Munyo ala in'amiyan ke'ilat buah puja hanjut. Puzit ala in'amiyan ke'ilat pakan gepu incak sana oleh musannif. Alasannya karena pemberiannya Allah. Kejut le musannif gepu incak sana pujian ke Allah Taala karena in'amnya Allah. Nyen persih ba alhamdulillahilladzi qad akhraja. Alhamdulillah alladzi mausul beserta silatnya mausul pada kekuatan musydaq. Ta'liq hukum dengan musydaq membawa izin kepada menjadi illatnya musydaq. Musydaq men. Sehingga kibanji kesurahinan bermula puja itu sabit milik bagi Allah karena ikhrat. Napa le? Karena ikhrat nata'id pikiran. Jadi allazi akhrajanya jika ilat. Idebat kibanjara terpugat ke ilat sedangkan ba alhamdulillah dapat ba puja. Hai tamang puja kadim ba kadim. Puja kadim ba hadis hai tem. Karena munyo tapi temjik membawa kina ilat ba Allah Taala sehingga mahajat. Gejawab. Nyan ilat allazi akhrajanya menjadi ilat
bukan ilat puja pu'bah, tapi ilat pincak sana oleh musannih. Kejut ke pincak sana oleh musannih karena Allah kagak putubit natait pikiran. Ban. Gimana? Jam nan? Kalau dalam kendengku ala in'amihi lang qulubi, bermula dianya ala in'amihi itu khabar yang kedua bagi hamdi, bagi hamdu lil hamdu. Wa qudima dan didahulukan akan yang pertama kejid awal lillahi dudo ala in'amihi pakenahan ala in'amihi dudo lillahi nyen karena istiqaqnya pujo, karena istiqaqnya pujo itu sabit bagi zat, karena istiqaqnya yang pertama bagi zat, dan bermula ini bagi wasaf. Jadi munyo pujo buno istiqaq aji, istiqaq hak aji bagi zat, sedangkan ala in'amnya wasaf. Zat dengan wasaf takadum dak secara tabaan. Sehingga idanglah takadum bitabu'in tu. Wa quyida dan dikaitkan akan puja dengan in'am. Kejit gekait pujanya dengan in'am karena jatuhnya puja bagaikan wajib ataupun wajib. Karena jatuhnya puja bagaikan wajib ataupun akan wajib. Bahkan karena bahwasanya puja beserta tiadanya in'am itu yang ihtimal bagi nadab sunat. Jadi kejit gekait le misalnya alhamdulillah yang gekait dengan ala in'ami. Bahkan han gepu pada dengan alhamdulillah. Alhamdulillah lian wassalatu wassalamu ala sayyidina sampai habis ju. Kejit gekait dengan in'am. Karena jatuhnya pujiannya bagaikan wajib. Nampak? Jatuhnya pujian bagaikan wajib ataupun si wajib ju. Gimana Puma? Ya, Mbak. Kah? Alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, dan bermula salah dan salam itu sabit di atas pangulai getanya Muhammad, so pangulai getanya ialah Muhammad yang doa. Wa alihi wa ashabihi, dan salah dan salam dan bermula salah dan salam itu sabit di atas keluarganya Muhammad dan di atas sahabat-sahabatnya Muhammad. Ya, ban. Jadi sayyidunya nyan tentang makna jih le pemakaian makna. Makna sayyidunya ialah orang yang mulia. Yang said kan, asyarif fil qaumihi, yang mulia dalam kaumnya namanya said. Dan najid makna saidnya ialah azim, orang yang raib. Dan najid makna saidnya muqtadabih, alladhi yang diikutkan dengannya, ataupun cik si malik said cik. Ya, ban. Kah. Wa alihi, dan salah dan salam di atas keluarganya. So keluarganya Nabi Muhammad ialah mukmin, mukminat daripada anak Hashim dan anak Muttalib. Nyan menurut pendapat yang kuat, nyan makna keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya wa ashabihi, dan salah dan salam di atas sahabat-sahabatnya Muhammad. Sahabatnya tu, ya ban. Sahabatnya ialah orang yang menghimpun dengan Nabi Muhammad hal keadaan mukmin ketika nubuah Nabi pada hidupnya Nabi, karena menyuka meninggai Nabi hendak sahabat.
pucit kepunan tabi'in. Ban urang lih masa Nabi, lih meninggal Nabi, nam urang beriman bawatian kepunan tabi'in. Ka. Ashabnya ijih merupakan kalimat jamak daripada sahbi. Kan jamak sahib. Karena hana sebut sahibnya mufrad yang jamak jih ashab hana wadah lagian. Sedangkan dengku sahbi nyan isim jamak bagi sahib. Di perleda tepu oleh katanya jamak dengan isim jamaknya berbeda. Dan segi kesamaan sama-sama dilalah lebih dari dua. Jamak dilalah dari lebih dua, isim jamak juga dilalah je lebih dari dua. Cuman munyo jamak iji dilalah lebih dari dua akan sebagai dilalah yang diantafkan. Takkan ja'a rijalun. Yang dilalah haji ja'a rajulun wa rajulun wa rajulun. Berbeda takkan ja'a qawmu. Ja'a qawmu dilalah dari dua, lebih daripada dua juga. Cuman bukan lagi dilalah jamak. Kibanjit dilalah lebih dari dua dengan iktibar kamiyah. Dengan iktibar bilangannya. Jadi secara keseluruhan bilangan datanglah kaum. Kan kena pegah afrad kaumnya ija. Tidoro kemenan pegah. Maka jamak diji hukum kuliah, isim jamak hukum kul idang munyota putamang dalam ilmu mantiq. Dah hukum kul yang kemudian hukum alal majmu'. Hak lambung lam. Ma hadza mada'an ilahi hajat. Bermula ini, ini yang kamujud dalam dihin musannaf. Itu barang yang disuruh kepadanya barang oleh hajat. Orang yang menuntut segala, orang yang menuntut fahamnya. Ini yang kena lung carahnya. Yang kanan laulenyo. Yang benar. Ia merupakan sesuatu yang memang diseru oleh hajat penuntut ilmu. Baik bukan penuntut faham, baik dia muta'alim, murid, baik dia mu'alim, seorang guru. Hajat had memang disuruh oleh hajat bagi minhaj fikah. Jadi orang yang belajar minhaj fikah, memang disuruh ke carahnya. Memang disuruh oleh hajat untuk memahami minhaj fikah. Memang disuruh oleh hajat penuntut faham. Dalam artian si muta'alim untuk memahami minhaj fikah perlu ke syarah lungyo. Menan bahasa haji. Si mu'alim untuk iprunogob minhaj fikahnya perlu syarah lungyo. Kan? Daripada barang yang disuruh oleh hajatnya, daripada syarah yang syarahnya dipluh lafaz-lafaznya minhaj. Kiban dipluh lafaz-lafaz minhaj, ipu nyata. Susunannya lafaz, nyok i'rab ke fa'i, nyok i'rab ke maf'ul, marja' dhamir jih kena. Nyan lagi yang cara syarah, nyan gepunan yuhallilul alfaz. Ipluh lafaz. Wa yubayyinul murad, dan ipu nyata ianya syarah akan maksudnya minhaj. Jadi maksud dari matan minhajnya ipu nyata adanya maksudnya lagi. Benar. Wa yutimul mufad, dan dipersempurna ianya syarah akan faedah-faedahnya minhaj. Kiban dipersempurna. Dipersempurna lagi etik habanyan mutlak. Padahal turahinan turah mukayyad. Kekait itu ku syarah. Lamatan haba umum, rupanya inan yang betul khusus, khusus sekali tengku syarah. Haba inan haba khusus, tapi yang jet kusurah umum, umum li tengku syarah. Nyan lagian syarah-syarah, gepunan yutimul mufad, menyempurna ianya syarah
akan faedahnya minhaj. Hal keadaannya syarah tersebut di atas jalan, di atas wajah, di atas bentuk latifin yang ubud. Jadi syarah minhaj yang lung syarahnya keliteng ku mahalli nyubud. Tak keliteng dengku boh pandai na ubud, puk boh jilid. Puk boh jilidnya gara-gara kata gabungan umerah, kata gabungan kulyubi, tak gabungan yan. Andai kata cuman syarah mahalli nyen tok sabuh jilid. Hana perlu puk boh jilid. Nyo ubudnya tak banding dengan syarah minhaj yang lain. Dah lagi Mughni Muhtad syarah minhaj, Nihayah Muhtad syarah minhaj, Tuhfatul Muhtad syarah minhaj. Nyen tak banding dengan kitab-kitab yan. Nyo syarah mahallinya, syarah minhaj tersebut nyo ubud. Tak banding dengan syarah-syarah yang lain. Lagi yang sunyi ianya syarahnya daripada hashwi dan tatwil. Jadi syarah yang gaknyan syarahnya hana hashwi hana tatwil. Perle dah tepu oleh katanya. Kalam munyo ka hashwi ka tatwil nyan hana li balaghah. Berbeda dengan itnab. Munyo haba itnab nyan manteng balaghah. Putu manteng ku hashwi dan tatwil yan. Hashwi dan tatwil ialah ziyadah lafad. Jadi lafad lebih le ketimbang makna. Kali lafad dengan maksud. Nyan hashwi dan tatwil. Teman pat beda dengan itnab. Ada itnab kelagian cid. Terjawab munyo itnab gupu lebih le lafad ketimbang makna. Nyan li faedatin karena na faedah. Tapi hashwi dan tatwilnya lafaz lebih le ketimbang makna. Nyenkan karena faedah. Maka habaji hana li balaghah. Teman pat beda teman antara hashwi dan tatwil. Sama-sama berarti lebih le lafaz ketimbang makna. Sama aji. Beda aji. Munyo hashwi. Ziyadah haji dapat dibedakan. Munta'in nyo yang ziyadah. Sedangkan tatwil. Yang ziyadah haji tidak ditakayinkan. Yang tu yang jik ke ziyadah. Yang pokok ini na ziyadah sahaja. Munyo hashwi lagi contoh takil lagi tanya. Takil lagi tanya. Wa'lam ilma yauma wal amsu qablahu. Ketahui olehmu akan ilmu pada hari ini dan bermula kemarin. Itu sabit segolom urayo. Tidak kena. Tengok kemarin. Segolom urayo. Yang pun boleh pegah. Yang maksud kena pegah. Kamuruno ilmu urayo. Amsi qablahu. Yang kaziyadah lafad. Kaipung daripada maksud. Nyen inan kata ain ju yang kenyan dia ada hati hana lain berbeda dengan takun abqa qablaha kisban wa mainan. Mendapati ianya seorang akan perkataannya perempuan hal keadaan sulit wa mainan dan sulit. Jadi antara katban dan mainan maknanya sama. Kadendem yang menan diadah sabohyan. Kadiadah daripada maksud teman teh yang juga diadah. Hana mudah. Boleh jadi kitban, boleh jadi mainan. Karena hana murajah. Awak teh hana mutain teh diadah. Bawa tehan ke nan jihnya. Pukun tatwil. Muyo kamu mutain nyo yang diadah. Yang gupunan hashwi. Kangguh. Kayan. Hawil lagi yang meliputi ianya syarahnya lidalil bagi dalil dan bagi ta'lil. Jadi syarahnya na dalil, na ta'lil, na dalil dan na illat.
Teman pu yang gekan dalil menyatakan lai dalam yang gekan dengan dalil ma yudkaru li isbatil hukmi min kitabin au sunnatin au ijma'in au qiyasin au istishab. Jadi dalil ialah sabuh barang yang tersebut barang tersebut untuk mempersebutkan hukum. Jadi untuk persebut hukum tersebut barang yang dalil nanti. Teman daripada barang yang daripada kitab, di kitabnya dalil, sunnah, dalil, ijma', dalil, qiyas, dalil, istishab juga dalil. Maka menyunyan pengertian daripada dalil, maka bermula ataf dalil alaihi maka bermula ataf ta'lil alaihi datihnya dalil itu mughayarah, berarti beda. Dalil kan ta'lil, ta'lil kan dalil. Menyun pengertian dalil ma yudkaru li isbatil hukmi. Pakan mughayarah dengku karena bahawa sesungguhnya ta'lil itu pulahe bagi faedah hukum. Sedangkan dalil untuk persebut hukum. Ini nama dah. Ta'lil ilat pulahe pu faedah dari pu faedah. Pulahe faedah dari hukum tersebut pu. Maka muncul lagi yang pengertian ta'lil, maka mughayarah dalil dengan ta'lil. Persih lagi mughayarah faras dengan insan. Insan kan faras, faras kan insan. Ataupun jadsyid, ataupun daripada ataf khas datih am. Yang ta'ataf. Ta'lil datih dalil, ilwayan. Yang jadsyid pegah ataf khas datih am. Berarti dalil am. Ta'lil khas. Menyumenan tiap-tiap dalil itu ta'lil. Oh, tiap-tiap ta'lil itu dalil. Tiap-tiap dalil golong titik ta'lil. Ya benar. Teman kejiat atah kasdatih am karena barang sabit pada ta'lil itu sabit daripada makna ki. Ya, karena barang pada ta'lil itu sabit daripada makna qiyas. Karena ta'lilnya bahagian daripada syarat qiyas. Dalam qiyas na'ilat. Qiyasnya dalil. Menyumenan qiyas bahagian daripada dalil. Ilat juga bahagian daripada dalil. Karena ilatnya itamang dalam qiyas. Maka Wallahualam. Wallahu as'alu dan akan Allah aku minta akan bahawa begitu manfaat ianya Allah dengan ya syarah yang doa musannif. Wahwa dan bermula dianya Allah itu memadaku dan bermula dianya Allah itu sebaik-baik wakil. Bermakna wakil, hafiz yang memelihara. Kamu. Kaja. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil ma'ab.